the owner of Harding de Amara. Harding de Amara is located at Barangay Tunis, Pastrana, Leyte. 1 kilometer proper. Okay. It atong entrance din ha, Harding de Amara, an adult is 100, 6 to 12 years old, 50 pesos, 5 years old and below is free. Then, may da kita mga cottages. May da kami umbrella, 2 to 5 packs is 500 pesos. Ang kubo na 8 to 10 packs is 800. Cottage, 8 to 15 packs, 700. Then, we have a tent, 16 to 18 packs, which is 1,000. Kubo with room, ordinary days is 1,2. Big kubo with room, 1,8. We have a family room, which is double room. For ordinary days is 2, 3. Then mag-overnight nga niwat kamo, amon kubo with room may da 2, 2. Then ang family room namon is 2, 5 for overnight. Then namon ang gazebo, which is may ada na mini pool hiya with jacuzzi, to 20 to 25 bucks. It iya sa kubito dida nga makakain. Okay. Ito na gazebo, ma'am, good siya sa mga may da mga occasion ano, Okay. ma'am. Pwede na to siya i-decorate siya, ma'am. Okay. Okay. Ang makariguliwat, ini may da kami salbabida nga tag 30 light renta. Tapos ang kanan pagkariguliwat nira, may da kami no cotton allowed. Okay. Maong dire pwede. May da Okay. kami paparintahan tag 20 pesos lang. Oh. Kung hino magparuruyag hapon, may da naman mga short order. Available gap kami nganhi. Okay. May daghihapon namon mga video okay, mga erinomon, kompleto kami nga didi. Pagkadila ka mo Harding de Amara. No portage fee kami. Bisan ano, pwede niyo dadon. Sa mag-overnight, ma'am, ang iyang rate, ma'am, is kanang same lang sa morning, ma'am? No. Okay. At amon overnight rate, yung family room namin is 2,500. Okay. Tapos yung big kubo at saka yung 2 to 3 packs is 2,200. Okay. Anong oras yung ano, ma'am? Check-in, check-out? Ma-check out ka mo 10 a.m. Tapos pagka sunod nga adlaw, check out lot ka mo 12 noon. Tapos may da kami free breakfast. Good Okay. for 2. Parahan amon liwat kanan amon pool, may da kanan para kabataan, kiddie pool which is 3 feet. Tapos itamon liwat kanan mga adult, may da 5 5. Okay. Tapos ay kung kabarang kami da kami lifeguard, nga tanan nga oras ada to hira nakabandit yung mga anak. Pero ma-double check lagi ka. Ay, hatak mga friends, bukas sa kalibutan. Adi kami, tawadi ng mga hi, mga taga-DPWS na bal. Hi, mga taga-Rainbow, makinig ka mo. Hi, ha mga taga Sambales, hapon mga friends, mga kabugtuan. Out palonon! Ano? Hi, I'm Bonron Lapicardal. Ari kami na Harding de Amara. So, shout out Tacloban City sa Bbtart company, Okay. Solar, then mga Sketron, Donglig, Yan. Sige, sa'yo mong upo din na, sir. tapong gangan, doa, asawa. Ahay. Sige daw. Sir, sir. Yan, nak. Yan. Ako magkaipagan. Yan, ipag ni sir. Yan, ni sir.
Sir, subscriber natin yan guys. Yan, sir. Yan. Subscribe lang po. Okay. Thank you, sir. Okay. Happy birthday, ma'am. Okay. Pila edad mo? Happy birthday! Tungap. Tungap. Orang na yun, no? Ay, happy birthday kayo, ma'am. Ano pangalan, no? Ay, ma'am, yan. Happy birthday kay ma'am yan, guys. Yan. Na utso yung atanan. Ali kami yan na may Pastrana. Okay. Nagsiselebrate kami yan usan namon nga anaw ko usang ilas. Di taga Purisima. Oh, shout out sa mga taga Purisima. Shout out ang mga taga Purisima. Yes. Sir, asawa mo nag-birthday ano, sir? Ano misis mo sa iyong misis, sir? More birthday to come. God bless. I love you, I love you. I love you. I'm Martin Mirelia from Barangay Jones, Pastrana, Leyte. Lilith's Catering. Okay. Yan guys, ano Lilith's Catering sila, no, sir? Nagkita ka mo din hiya na guys din sa may Hardin de Amara, ano? Anong cater yan na, sir? Bunyag. Bunyag, okay. So, pwede niyo kontakon guys, yung Lilith Catering. Oh, sa Pastrana lang guys. Lilith's Catering 0945-530-6843. Just call me. Okay. By the way, shout out sa ako mga friends sa Ormo, sila Ate Villa, si Darwin Light, and of course to Claire, Angie, Matosa, and to all the Radric interns in Dr. Ormoc Doc, and then Gatchalian. Yes, and of course to RTR pa. Yeah! Yes, and of course to HIC, Holy Infant College High. Dito po kami ngayon. Sana pumunta kayo dito. That's all. Christian Delado from Holy Infant College.
owner of the Hardin de Amara. I am cordially inviting you all to visit Hardin de Amara Resort. A very nice place. Hardin de Amara is named to my granddaughter, Amara, the only daughter. And Hardin because there are many beautiful Plants, flowers. flowers, Yeah. and so for your reservation, please contact 0926-559-6572. Thank you.